Dito ka. Kisa nagsugo nimo? Yan ni. Katoy mong sulti ka niya. Kisa nagsugo? Kisa nag-hire? Kisa? Tudahi! Tudahi, kisa nag-hire nimo? Liyan, sir. Kisa nga miyan? Usay lang doon ni miyan? Mercado, sir. Miyan Mercado nag-hire? Ha? Usay ginaan ni mong armas? 45, 45. Dito. Kisa nag-hire nimo? Liyan, sir. Kisa? Liyan, sir. Kisa nga miyan? Apelido? Mercado, sir. Oh. Ikaw? Kisa nag-hire nimo? Liyan, gapon, sir. Miyan, apelido? Mercado. Ikaw? Kisa nag-hire? Kisa? Tudahi? Bindim. Kisa ka bimbin? Gabrunino. Kapulino? Ikaw? Sir Saldi, sir. Sa kuwan sa terminal ng Banban, sir. Ha? Sir Saldi. Oh. Usay kita armas mo? Kaya man may... Ha? Wala. Usay kita mo armas? 55, sir. Usa? 55. O ikaw? Anong baril nila mo? Na, sir. Ano yan? Ingram, sir. Ha? Ingram, sir. Ingram? Oh. Usay kita mo armas? 5, sir. Ha? 5, sir. 45. 45? Siya.